नया घर लिया, नया घर लिया, नया घर लिया, खाली गार्डन देखो, गार्डन देखो, गार्डन देखो। वाई नॉट इन साइड? अंदर क्या चल रहा है? क्या मतलब क्या गुल खिला रही हो तुम अंदर, कि अंदर दिखा भी नहीं सकती हो? तो वो कौन सा गुल खिल रहा है अंदर, जो मैडम बाहर बाहर गार्डन में कैमरा मार के भाग आती है? बहुत जल्द आप लोग के सामने से गुजरेगा कि क्या गुल खिल रहा था। लेकिन ये घर में शिफ्ट क्यों नहीं हो रही है, वो भी तो एक बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा राज है। सट्टू की एक सो कॉल्ड सपोर्टरी है जो कमेंट में आती है, वो कहती है कोसर के बाप के साथ घोचू तुम्हारा पता नहीं क्या डील हुआ जो कोसर इस्लामाबाद आने को तैयार हो गई। फिर वही औरत कमेंट करती है जो और जगह पे कि घोचू कोसर आ जाती है, तुम सट्टू को मुंह क्यों नहीं लगाती, तुम्हारी बीवी है, तुम्हें शर्म नहीं आता दूसरी औरत के लिए तुम ऐसे करते हो। मुझे तो ये सपोर्टरी नहीं लग रही है कमेंट वाली। यहाँ पे पढ़ना इसके कमेंट। लिखा ने घोचू आपने को सर से जो डील की या उसके घर वालों से, वो वाईटी पे बताओ, सब्सक्राइबर्स को भी पता चले, पता हो कौन, क्योंकि वो सितारा से बहुत प्यार करते हैं। तुम लोग तो कहते हो को सर वाइफ है, तो वाइफ के साथ कैसी डील होती है, क्या डील होती है? तुम लोग मानते हो को सर वाइफ नहीं है ना? तुम लोग अच्छे से मानते हो कि वाइफ नहीं है, को सर एक डील है। वो कर घर वालों से और उसके ससुराल वालों से डील करके घोचू कोसर को लाता है। यही औरत फिर कमेंट करती है कि कोसर को गांव में रखो, फिर कहती है तुम्हारी वाइफ है तो अपने पास रखो। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी याद होगा, ये औरत कराची में भी एक लैंड लिए रही, प्लॉट, और इसने कहा था कि हमारा घर बनना स्टार्ट होने वाला है, हो चुका है, सब कुछ हो गया है। फिर यहाँ इस्लामाबाद में एक प्लॉट लिए, कहती है सब कुछ हो चुका है, घर एकदम बनने वाला है। फिर अचानक से कहती है कि हमने उसको बेच के ये ले लिया, हमने ये बेच के वो ले लिया, हमने वो बेच के ये ले लिया। इसने इसे 3600 बार कर दिए। कराची वाला घर में तो कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर बनना स्टार्ट होने वाला है। वो लोग अभी भी पड़ा होगा, लेकिन तुम लोग पीछे मत जाना, मैं याद कराने के लिए बैठी हूँ ना। 1 महीने में हमारा घर बनने के स्टार्ट हो जाएगा, फिर 3 महीना बाद पता चले बेच के गाड़ी ले लिए। तो ये वही सट्टू औरत है जो अभी एक घर खरीदी है और उसमें शिफ्ट क्यों नहीं हो रही है, उसका भी एक बहुत बड़ा राज है। और वो घर पे जब भी जाती है सिर्फ गार्डन दिखा के क्यों भाग आती है, इसका अलग से एक बहुत बड़ा राज है। बताऊं क्या? मुझे नहीं लग रहा है तुम लोग जानना चाहते हो। चलो जानना चाहते हो तो सुन के जाना। वहीं पे ये औरत इतना बाबर को देख के क्यों टूट पड़ती है, जैसे ईद का चांद निकल गया हो। बाबर को देखती है हाथ पांव सूना पड़ जाता है इसके, उथल पुथल हो जाती है, उसी टाइम लड़खड़ा के गिर पड़ती है सीधा बाबर के कदमों पे। ऐसे पगलाने की एक्टिंग करती है एज इफ़ ईद के चांद निकला है, तुम आए, तुम आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला करने लगती है। तो ऐसा क्या है बाबर के पास जो ये टूट पड़ती है बाबर के ऊपर? गांव में जिस मामी के कारण इसका व्लॉग रच रच के चला, उस मामी के घर में डेथ हो गई, मैडम ने अभी तक मुंह नहीं खोला। क्यों मामी, क्यों नहीं खोला? क्योंकि मामी ने इसे कंटेंट नहीं दिया। बेबी मरा, मामी ने इसे बुलाया ही नहीं, क्या वीडियो बनाए लो। काशिफ ने बनाया ना, ये बताएगी तो उधर काशिफ के वीडियो चल जाएगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, सट्टू टुआ पे जाएगी अगेन। तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पास जवान लड़का है, 2 बेटियां हैं, दे आर स्कूलिंग, तेरी बकौल लड़का एकेडमी जाता है, तुम रोज़ाना रोज़ाना टुआ पे जाओगे तो तुम्हारे बच्चे पढ़ते कब है, स्कूल में फोकस करते कब है? फुल टाइम तो उनके दिमाग में घूमो 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 रहता है, तो कब पढ़ेंगे? तुम वो माँ हो जो अपने बच्चों का बेड़ा गर्क अपने हाथों करती हो। वहीं पे जब सट्टू के लाइफ में सबसे बड़ी खुशी आई, दुनिया भर को उल्लू बना के सामने से एक लौता घर खरीद पाई, क्योंकि लोग कोसने लग गए थे कि तुम इतना कमाती हो कि हाँ पूरी कर देती हो, खा के क्यों हक देती हो, कभी घर खरीद लिया करो। तो इन्होंने अपने बेवकूफ़ों को कभी नहीं बताया कि मेरे पास घर है, बिल्कुल उसी तरह छुपाया जैसे अपने और इजाज के नाजायज़ संबंध को छुपा के बैठी है। इतना कुछ मच गया, लेकिन मजाल है आके उफ करे, ये बोलती है जो चल रहा है वही सच है। इसी तरह इसका अपना घर है,
ٹھیک ہے. اس عورت کا اپنا بہت سارا گھر ہے. اگر سب بہت سارا گھر دنیا والوں کو بتا دے گی تو پھر بیچاری مظلوم کب بن پائے گی؟ کیسے بن پائے گی؟ تو دنیا والے آنکھیں کھولو، مظلوم عورت نے گھر لے لیا ہے. کیا بات ہے، مظلوم نے گھر لے لیا. تو مظلوم عورت نے اکلوتا گھر بیچاری نے دنیا والوں کے سامنے سے لے پایا ہے. اب تک چوری چھپ کے لیتی تھی. وہیں پہ یہ سٹو عورت بابر کو دیکھ کے اتنا بخلا کیوں جاتی ہے؟ بابر کو دیکھ کے ایسے کرتے ہیں جیسے عید کا چاند نکل آیا. بابر اس کے لیے عید کے چاند کے برابر ہے. آپ لوگ کو نہیں لگتا یہ بابر سب سے بڑا بلیک میلا ہے؟ تو جی ہاں، یہ بابر سب سے بڑا بلیک میلا ہے، اسی لیے اس کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے. بابر جو بولے گا وہی کرے گی. تو جب ڈرامہ اسٹارٹ ہوا تھا تب میر پیدا ہوا تھا نا اسٹارٹنگ میں. دین میر واز بورن نا، سمیر رائے کے گاؤں میں پیدا کر کے لے گئی میرے خیال سے. دیٹ ٹائم میر واز بورن اینڈ وہ ٹائم تھا اپریل. ابھی بھی حمزہ چینل پہ ولاگ ہے نا ابھی بھی. تو دیٹ ٹائم بابر واز مطلب بابر کے بچہ واز بورن میر. تو اپریل میں پیدا ہوا بچہ کو جنوری میں پیدا کر دی. لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ جنوری میں تو ملاکو پیدا ہوئی تھی اینڈنگ میں. تو ملاکو چلاکو کے بیبی مطلب برتھ ڈے منا رہے ہیں. لیکن میں آپ لوگ کو بتا دوں، ملاکو چلاکو کو جب یہ شوٹ کر کے دکھائی ہے دیٹ ٹائم شی واز آلریڈی بورن. مطلب اسپتال والا سین آئی ڈونٹ نو اس کے کیا چکر ہے، میں نے اتنا فوکس نہیں کرنا ہے وہاں پہ، کیونکہ تم لوگوں نے بھی نسخ نکال ہی دینا ہے، کون سا مان جانا ہے. لیکن جس دن ملاکو چلاکو کے یہاں پہ پھر وائی ٹی پہ بون والا ویڈیوز پبلش ہو رہی تھی، پہلے بنا کے رکھ لیا ہوگا، بعد میں پبلش کیا ہوگا. ملاکو چلاکو واز آلریڈی بورن، کیونکہ جس دن پیدا اور آپریشن لا چل رہا تھا اس دن تو میٹھی چھری لوگوں کو اپنے گھر میں بلا رہی تھی. اب میں نہیں بتاؤں گی کس کو بلا رہی تھی، آگے بات ختم ہے، کیونکہ مجھے اس لیڈی نے ہی بتایا کہ ادھر اسپتال کے آپریشن چل رہا تھا سین میں وائی ٹی پہ، ادھر وہ میں ملے کے لیے تڑپ رہی تھی اپنے گھر پہ. تو ظاہر سی بات ہے اس ٹائم ملاکو چلاکو واز ناٹ بورن نا. خیر ورنہ یہ بھاگ کے آنے والی تھی، جس کو ملنا چاہتی تھی اس کو بھاگ کے جا کے ملنا چاہتی تھی. ڈرامہ جو کرنا تھا آگے پریسیڈ کرنا تھا نا، اور وہ پرسن اس سے ملی ہی نہیں آگے چل کے، نہ ملی نہ ڈرامہ آگے چلا. وہیں سے سلمیٰ یاسین پیچھے ہٹ گئی، بات ختم ہو گیا. آگے میں نہیں جانتی ہوں، میں نہیں بولنا چاہتی ہوں، میں جانتی سب ہوں، بس یہی نہیں بولنا چاہتی ہوں. لوگوں نے مجھے بیچ میں گھسیٹ لینا ہے، کہیں نہ کہیں کیڑا میرے اندر ہی نکال دیں گے. سچ بتانے پہ بھی تم کیڑا کھانے کے حقدار بن جاؤ گے. تو اچھا ہے میں یہ سچ کو لاؤں نا. یہ سچ آلریڈی میں لے آ چکی ہوں، لیکن ثبوت دکھاؤں گی تو کہیں گے مجھے دیکھ کے بھیجا گیا ہے شوشا چھوڑنے کے لیے. آئی ایم دا ون، میں ہوں جو گڑا مدعا اکھاڑتی ہوں. تو بھائی یہ سب کام ہم نہیں کرے گا. تو آگے چلتے ہیں ہم لوگن. تو بھائی یہ ملاکو چلاکو کے برتھ ڈے بھی نہیں رہا، نہ اس کے رہا، کیا پتہ جھاج پاپا کے پیڈے رہا ہوئے، اب پتہ نہیں کس کے برتھ ڈے رہا. برتھ ڈے وہ میر کے وہاں جا کے کئی ٹھسا کے چلی آئی. تو سٹو کے گھر میں نواں والا گھر کے کون سا اتنا بڑا اسکیم چل رہا ہے کہ سٹو ہمیشہ گارڈن ہی دکھاتی ہے، گھر کے اندر نہیں لے کے جاتی ہے. گارڈن کیوں دکھاتی ہے؟ ایسے تو نہیں ہے سٹو نے گھر خریدا ہی نہیں ہے، اور شفٹ بھی نہیں کر رہی ہے، ابھی تک شفٹ بھی نہیں کر رہی ہے. یہ سٹو ٹٹو وہی عورت ہے جو مطلب آئی مین ٹو سے کراچی میں زمین لے کے گھر بنانا اسٹارٹ بھی کر دی تھی، یوٹیوب پہ اسٹارٹ کر دی تھی. ان ریئل لائف شی نیور بوٹ اینی مطلب پلاٹ، کوئی زمین نہیں خریدی تھی. تو یہ وہی عورت ہے. تو بھائی یہ عورت ہو نوز گارڈن رینٹ پہ لیا ہوگا کہ خالی گھر رہا وہی گارڈنا کے بولے بھی ہم لوگ یہاں ترکاری بوئے گا، بھائی گارڈن ہمیں دے دو. اس نے دے دیا، بات ختم. چلو سنوارو بھائی اپنا کام. تو یہ وہی عورت ہے جو گارڈن کو رینٹ پہ بھی لے سکتی ہے، آگے چل کے کہے گی اسکیم ہو گیا ہمارے ساتھ. تو یہ نیا والا گھر کا بہت بڑا اسکیم ہو جائے گا اس کے ساتھ بہت جلد. پھر سمجھ میں آئے گا کہ شی نیور باٹ اینی ہاؤس، کہ اس نے گھر ہی نہیں خریدا تھا تو اسکیم تو ہونا تھا. اب ہو گیا تو ہم لوگ کیا کریں؟ تو میڈم کتنا جھوٹ بولو گے، کتنا لپیٹو گے، کتنا چپوڑو گے. جس گاؤں میں مامی کے گھر میں ڈیتھ ہوا ہے گاؤں میں، وہی مامی نے اس کے ولاگ چلایا گاؤں میں جب یہ آئی تھی. خوب فل آن ایکٹنگ کرے مامی نے نا،
फुल ऑन स्क्रिप्ट लेके रच रच के एक्टिंग किया मामी। मामी के घर में बच्चा मर गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसने वीडियो में भी नहीं बोला। मुजरा वाली ने पर्सनल बेबी बेथ कर लिया, वो भी इसने नहीं बताया अभी ले, वरना लोग भाग जाएंगे मुजरा वाली के पास। वो फेमस हो जाएगी ना मुजरा वाली, फिर इसके टूटा फूटा रोना धोना लुच्चू पुच्चू ड्रामा कौन ताकेगा। तो इस डर से ये काम ये नहीं करती है। गोचू ने कहा था कि कोसरिया गांव वाला घर पे नहीं है, ये अब कोसरिया के कोई काम नहीं है यहाँ पे, ना आए। तो फिर कोसरिया कैसी आ जाएगी इस्लामाबाद? तुम्हें लोगों ने तो गोचू को आइडिया दिया था कि कोसरिया गांव में घर में नहीं आई है, आप तुम कोसर को मत बुलाना। तो वो मान गया, यस कोसर वॉन्ट काम। तो फिर कोसर इस्लामाबाद कैसे आएगी, क्यों आएगी, क्या लेने आएगी? लड्डू लेने आएगी। तुम लोगों का दिमाग खराब है शायद। तुम ही लोग तो कहते हो कोसर ना आए भला है, फिर तुम लोग कहते हो कि घोचू वी डोंट नो तुम्हारे कोसर के बाप के साथ क्या डील हुआ है, तो कोसर आने को तैयार हो गई। ओए होए, मैंने बोला लुक हु इज टॉकिंग। इसके सब्सक्राइबर्स मानते हैं कि घोचू के कोसर के बाप के साथ डील होता है, फिर कोसर आती है ड्रामा में। लेकिन वो लोग कहते हैं कोसर वाइफ है, वाइफ है तो डील कैसी तेरे बाप के साथ होती है? पागल आ गए हो ना, जब वाइफ है तो डील कहाँ से होगी? तो भाई सट्टू सब्सक्राइबर्स सटिया गए, वो लोग मानते हैं कोसर इज़ नॉट घोचूस वाइफ, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग तमाशा करने के लिए खड़े हो जाते हैं कि कोसर एक डील है। ठीक है, कोसर एक डील भी मानते हैं, वाइफ भी मानते हैं, डील भी मानते हैं। हाय 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 हाय, कब तक मानोगे ऐसे? वाइफ भी मान लेते हो, डील भी मानते हो, वाइफ है तो डील कैसी है, डील है तो वाइफ कैसी है? एक तरफ बात करो ना, एक बात मानो, एक बात करो, या तो वाइफ है या तो डील है, बात ख़त्म है। तो ये लोग कहीं ना कहीं मानते हैं वाइफ है, कभी मानते हैं डील है। तो भाई ये लोग खुद अपने बातों में नहीं उतर पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि वाइफ बोले या डील बोले। तो मैं बता देती हूँ, ना वाइफ है ना डील है, सट्टू के डील है, गोचू के नहीं है। गोचू इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ड्रामा था। सट्टू अपन मर्जी से करेगी गोचू के गला घोट के कि चलो बड़ुआ तू बनेगा उसका सैया, तभी तो बनेगा मेरा पैसा। तो ड्रामा में सैया बनने के तब गोचू तैयार हो गया, फिर चल पड़ा ड्रामा, फिर रच रच के चल रही है ना, मज़े कर रहे हैं ना लोग। तो खाए रे भाई, हमारा क्या जाता। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इसके सारे सब्सक्राइबर्स मानते हैं कि कोसर वाइफ नहीं है, सिर्फ एक डील है। तो डील है भाई, संभालो अपने डील को, संभाल के रखो, दाल भात मत बना के घूमो कि दुनिया वालों को पता चल जाए कि दाल भात है। ये डील है तो डील की तरह रखो। बस अभी देखते हैं कोसर आती नहीं आती, लेकिन ये घर का तमाशा ख़त्म नहीं होने वाला है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।